BJP's Pristha Pramukh Sammelan held at Maibang. With the mission BJP Plus equal to 100 plus in ensuing Assam Assembly election, Bharatiya Janata Yuva Morcha organized Pristha Pramukh Sammelan at Damadi Hawar LP School Playground, Maibang on Tuesday. The Sammelan was attended by Shri Pawan Sharma, Central Saha Prabhari, Assam Pradesh, Dr. Numal Momin, MLA Pokajan, spokesperson BJP Assam Pradesh, Shri Ratan Teron, Dima Hasao District Prabhari, EM of Karbi Anglong Autonomous Council, Vice President BJP ST Morcha Assam Pradesh, Shri Joyshin Kolar, Vistarak, Autonomous Districts, Shri Chandra Singh Teron Vistarak, Haflong LAC, Srimati Tilotama Hasnu Prabhari, Haflong LAC, besides CEM of North Kacharil's Autonomous Council Debolal Gorlosa, along with all the executive members and MSCs. Nampainon Thausen, President BJP Dima Hasao, explaining the organizational structure of BJP in Dima Hasao, welcomed the entire guests from state and all the Pristha Pramukhs, District Morcha, etc. Talking to the media said the people of Assam very much enthusiastic towards the development during the BJP-led government, therefore people will give very good numbers of mandate to the BJP and its alliance. 5 वर्ष से जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में और असम की जनता का जिस प्रकार हर एक योजना को लेकर काम कर रही है और उसके कारण से 21,500 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, लॉ कॉलेज खोले गए हैं, कॉलेज खोले गए हैं और उसी के साथ साथ में हमारा जो खेल का मैदान स्टेडियम खोले गए हैं। ऐसी सब व्यवस्थाओं को लेकर उसके साथ में किसान का किसान निधि का पैसा पहुंच जाए और चाय बागानों में काम करने वाला जो परिवार है उसका बैंक का खाता में जो पहले बिचौलिए जिस प्रकार की चीज़ें करते थे वो सारी समाप्त होकर उनका पैसा उनके पास में पहुंच जाए और 830 रुपये महिलाओं के खाते में पहुंच जाए। ये जितने काम 5 साल में हो रहे हैं उसी का परिणाम ये है कि कोरोना जैसी महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और उसके साथ में जो हमारी सरकार की योजना है उससे कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका घर के अंदर राशन का अनाज ना पहुंचा हो। ये इसके कारण से जनता का बहुत उत्साह है। मतदाता एक मन बनाकर बैठा है कि आने वाला जो 2021 का चुनाव है उस 21 के चुनाव में जिस प्रकार से 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और सहयोगी दल को समर्थन किया था। आपके हमने 100 प्लस की बात कही है, लेकिन जिस प्रकार के सरकार की योजनाएं चली हैं और जिस प्रकार से सामान्य जीवन में जीने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचा है उसका ही परिणाम ये है कि आने वाला समय में जब परिणाम घोषित होगा कि 126 के नज़दीक भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पहुंचेगा और ये भरोसा केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं है, ये असम का जो मतदाता है उसका भी मन है। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 2476 ऐसे जो पन्ना प्रमुख बनते हैं जिसके पास में 5 परिवार 6 परिवार हैं। आपने अनुभव किया होगा यहाँ लगभग जो है ना 2200 से ज़्यादा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा था जो हर परिवार के साथ में जिनका संबंध है और ए पोलिंग बूथ कौन सा है, बी पोलिंग बूथ कौन सा, तीसरी पोलिंग बूथ कौन सा है, तो उसकी सब मतगणना अपने चुनाव से पहले करने वाले हैं। और जो हमारी मतदाता सूची आई है और नए जो पोलिंग बूथ बढ़ रहे हैं उनकी जैसे सूची आएगी तो इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के माध्यम से और अभी 10 से लेकर 15 तारीख तक जिन परिवारों को लाभ पहुंचा है ऐसे सम्मेलन होंगे और 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो हमारा जो पोलिंग बूथ है और शक्ति केंद्र का प्रमुख कार्यकर्ता और पंचायत का जो हमारा कार्यकर्ता है, इस प्रकार सभी का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और मेरा ये दृढ़ निश्चय है और जिस प्रकार का उत्साह मतदाताओं में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है तो उसमें आने वाला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नया आशीर्वाद लेकर आएगा। एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी। Dr. Numal Momin, BJP state spokesperson, talking to the media, claimed that all the 5 assembly seats of both Karbi Anglong and Dima Hasao will come in favor of BJP. Answering the questions of media persons related to candidate selection for 16 ST Haflong, Dr. Momin conveniently refrained to name but held state BJP responsible for the selection of candidate.
কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আমি আজি মিটিংখন পতা নাই। আজি আমাৰ 2439 গৰাকী পৃষ্ঠা প্ৰমুখ যিটো এটা মানে যিটো ভোটাৰ লিষ্ট এটা লিষ্টৰ এটা পেজত যিমান থাকে 30 গৰাকী ব্যক্তিত এগৰাকী ইনচাৰ্জ আমি দিছোঁ আৰু সেই তেনেকুৱাকৈ গৈ পেলাই আমাৰ 1,44,000 ভোটাৰৰ ভিতৰত আমাৰ 2439 গৰাকী পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আজি সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ দি পেলাই তেখেতসকলৰ মিটিং হ'ল আৰু নিযুক্তি দিয়া হ'ল আৰু তেখেতসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ আমাৰ প্ৰচাৰ চলাব আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ আমাৰ চলিছে আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো কাৰ্যপটুতাত আমাৰ যেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট চুকে কোণে হৈছে এইখিনি কথাকে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ভোটাৰক আমাৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলে ক'ব আৰু আমি গেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ শৌচালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম চড়ক যোজনা ৰাস্তা পদূলিকে ধৰি খেলৰ কথা হেৰি কৰি ফুটবল ফিল্ডকে ধৰি আমাৰ ৰাস্তা পদূলি তাৰপিছতে আৰু দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে বিধৱা পেঞ্চন বৃদ্ধ পেঞ্চন অৰুণোদয় যিসকল দিব্যাংগ লোকসকলৰ বা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক 830 টকাকৈ যিটো আমাৰ একাউণ্টত ডিৰেক্টলি কোনো বিচলিয়া মানে দালালৰ তাত কোনো স্থান নোহোৱাকৈ আৰু চাহ বাগান অঞ্চলত ইয়াত চাহ বাগান নাই তথাপিও অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাহ বাগান অঞ্চলত আমি যেনেকৈ ধন পুৰস্কাৰ মেলা কৰি পেলাই আৰু তাত সেই বাগানসমূহত 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 882 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাইছিলোঁ এইবিলাক লৈ পেলাই ঘৰে ঘৰে আমি পৃষ্ঠা প্ৰমুখ গোটেই অসমত হ'ব আৰু মই ভাবোঁ পাহাৰত এইটোৱে অন্তিম আমাৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ মিটিং নিৰ্বাচনৰ আগত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া প্ৰস্তুতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু পাহাৰৰ 5টা সিট অনায়াসে আমি জিকিম তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'ব আমি কোৱালিশ্যন বিজেপি এজিপি আৰু ইউপিপিএলৰ লগত আমি 100 ক্ৰছ কৰিম আমাৰ মানে ইয়াত কেণ্ডিডেট বুলি যিটো কেণ্ডিডেট সিলেকশ্যনটো মেটাৰ কৰিব আপুনি নাভাবে নেকি যে কেণ্ডিডেট আমাৰ ইয়াত চাওক বিজেপি ইমান ষ্ট্ৰং পজিশ্যনত আছে কাউন্সিল আছে CM দেৱলাল গাৰুলীয়া ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ লগত EM সকল আছে আৰু আমাৰ MLA স্বয়ং নিজে আছে আমাৰ বিজেপিৰ এইটো ক্ষেত্ৰত যাকে টিকেট নিদিয়ক যিকি ওলাব আমি আশা কৰোঁ ইয়াত কোনো আমাৰ আগৰ হেৰি চেঞ্জ নহয় পৰিৱৰ্তন নহয় ইয়াত বিজেপিয়ে জিকিব বৰ্তমান MLA টিকেট দিয়া হ'ব নেকি টিকেট দিয়াটো মই এতিয়া মই এজন স্প'ক্স পাৰ্চন হিচাপে বা বিধায়ক হিচাপে টিকেট দিয়াৰ কথাটো মই যদি কৈ দিলে আপোনালোকে মোক জ্বলাই জুইত কিয় দলিয়াই দিবলৈ গৈছে কাৰণ বিজেপিৰ টিকেট বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীয়ে পাব সেইটো সত্য আৰু আমাৰ ইয়াত এইটো আপোনালোকে কৈছে বা ক'ৰবাত বিৰোধীয়ে তেখেতসকলে বিজেপিক কমজোৰি কৰিবলৈ কাৰণে ক'ব পাৰে কিন্তু কথা হৈছে ভাল আমি ইয়াতে ডিমা হাছাওত আমাৰ CM ডাঙৰীয়া আছে অকলে কিমান কাম কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াং ডাইনামিক অনবৰত ৰাতি 3টা বজালৈকে কাম কৰে আপোনালোকে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বৈশিষ্ট্য আপোনালোকে মোতকৈ বেছি অৱগত কাৰণ মই মেডিকেল কলেজত চাকৰি কৰি আছিলোঁ মোতকৈ বেছি ৰাজনীতিৰ পথাৰখন আপোনালোকে জানে পাহাৰীয়া জিলাখনত যাকে টিকেট নিদিয়ক কাউন্সিলৰ চবেই যুঁজি মেলি লাগি ৰুলিং পাৰ্টি জিকে সেইটো কাৰণে চিন্তা নাই টিকেট কাট দিয়ক নিদিয়ক আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে বিজেপি ইজ উইনিং ইন 4 seats in Hills district. That's all. তাত আৰু এতিয়া আমাক টিকেট দিয়ে না নিদিয়ে আজি আমাক টিকেট দিয়ে না নিদিয়ে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আপুনি বেলেগৰ টিকেট কিয় মোক সোধে গতিকে আপোনালোকে অনুমান কৰে হয়নে নহয় বিজেপি এনেকুৱা দল নহয় আজি কোনোবাই ক'ব যে মই টিকেট পাম বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও ক'ব নোৱাৰে যে মই টিকেট পাম বুলি অহাবাৰ এইটো বিজেপি